magna guys. Pampalitpitan damot to nagitig lalabason. Awang amin ti makita mga ng tatan na diba panag-aawi ng tatan. Oh. Awan ti makita ngamin nga ng ubing uri di talang kumat ayan dalang kuma. Hamo makita nga magnada guys. Adala ta sunduda. Agluganda kasi hatid sundo tubing tata dito yun. Apay ti ko naman dapat magmagna. Oh, shout out dati friend ko nga Jay America. Ay dati ta Jay Pay Hawaii. Shout out. Oh, lagi tagbuy-buy at tadita ni oh, diba? Ay, oh, dati ko tagalog na pa nga ubing. Aday makikita mo tatang magmagnan. Oh, dagi Jay. Agi Jay. Nakamotor dam amin nun guys. Good. Tapos makita mo tatang magmagna ubing. So ano magmagna ka? Ay na, oh, dagi nakakutya pa nga ubing. Ay sus, sunduin sinundo na dyan ak na. Oh, naka 4 wheels na pay. Diba? O, lagi dyan. Tata. Awan, nagitimakmag na ako pupingan. Ada service dam amin guys. O, di nakalagpasak di. Nalagpasak day tarang tayon guys. O, jak pa lang nga nabanog. Kurang pala di pinagnak. Sige, magmamagnak ta. Oh, at datay tata dito yan, Our Lady of Fatima. Diba? Tata di dyan magbabagayam. GNT night market di dyan. Damdaman tumot sumingot ako. Adun to tagasok-pasok di dyan. Adun timakmakan. Alama pang kayo dito ni baba. Diba? Nagpudot lang na pudot niyan pero hamuto na ito ta. Kailangan ito pudot na alas 4 matan na pa. Alas 4 matan. Diba? So, nagnagnanak. Nakadano na matan. May dati nga exercise ko. Agsubliak to man nga magmagnamo lang manan. Diskwelaan. Oh. Diba? So, nakadano na ko. Papanak namin tatakon. Di grocery. Ito eh.